عنه وعن أبي عمرو وكيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. استقامة باب الاستقامة ما في علامة هنا باب الاستقامة 61. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ana Abi Amr. Iya. Wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Qultu Sufyan bin Abdullah bin Amr ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil islami gaulan." Katakan kepadaku fil Islam, dalam ajaran Islam, qaulan, dengan satu ucapan, la as'alu anhu ahadan, satu ucapan artinya singkat, la as'alu anhu ahadan, aku tidak bertanya darinya tentang Islam ini lagi ahadan, seorang pun, ghairaka, selainmu ya Rasul. Aku mau tanya, terangkan Islam yang sebenarnya ya Rasul, tapi jangan panjang-panjang, gaulan, satu ucapan saja yang nggak perlu aku tanya lagi. Ini kalau kita jadi ustadz model gini mungkin hawas sama muridnya nih ya, karena Nabi SAW ya. Maka Nabi SAW menyatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Wes, kalau kepingin ringkas, nyatakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Udah, jadi orang beriman dan istiqomah, nggak perlu tanya lagi ini dah. Nah, untuk jadi istiqomah ya perlu belajar, perlu itu, perlu ini, kan begitu. Dari hadis ini bahwa yang dimaksud istiqomah ini adalah berpegang teguh dengan iman dan ajaran Islam. Yang dimaksud istiqomah di sini adalah berpegang teguh dengan iman dan ajaran Islam. Qul amantu billah tsumma istaqim alal iman. Tertepoh jadi orang beriman, tertepoh alal Islam. Kalau kamu bekerja, amantu billah, anak nggak akan ke susu cari rezeki. Allah sudah menyatakan menjamin rezeki, sehingga aku harus jujur. Kalau kamu tadi itu berumah tangga, amantu billah, aku beriman kepada Allah bahwa kita rumah tangga ini dijodohkan oleh Allah. Kemudian untuk mempunyai anak yang soleh, aku harus didik yang baik, aku harus bagus perlakunya, muamalahnya sama keluargaku, aku harus bertanggung jawab gitu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Ada di pasar, amantu billah. Terus jangan amantu billah, ada di masjid, keluar masjid, asaitullah. Tidak tsumma istaqim itu. Amantu billah tsumma istaqim alal iman. Terus itu istiqomahnya kan. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak cukup dakwal iman itu bil lisan. Bil lisan kamu ucapkan amantu billah, tapi nggak cukup kan? Diperintahkan tsumma istaqim, harus kamu tadi membuktikan dengan amal, dengan akhlak yang merupakan itu samaratul iman, buah daripada iman. Nggak bisa menyatakan amantu cukup, yang penting anak menyatakan cinta sama salah, wes nyatakan dengan lisan, la tsumma istaqim. Ente menyatakan cinta sama Allah harus istiqamah. Ente menyatakan cinta sama Rasulullah harus istiqamah, harus ada bukti dari perbuatan kamu. Nggak cukup ada di lisan, nggak cukup. Apa? Hadal amri fil ghasibati wa ta'sil ilaha.
wa anta tudhiru hubbahu. Kamu maksiat dalam perbuatan kamu kepada Allah, tapi kamu dengan terang-terangan menyatakan uhibbullah, aku cinta sama Allah, aku beriman kepada Allah, tapi ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadza la amri fil qiyasi badi'u. Ini kalau secara akal kok tidak masuk akal, ini tidak model ini. In kunta in kana hubbuka sadigan la ta'tahu. Kalau memang cintanya kamu itu benar-benar dari hati kamu, ya enggak mungkin cinta itu maksiat. Cinta itu tidak menjalankan sesuatu yang membuat murka. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang cinta itu pasti taat kepada orang yang ia cintai. Anak cinta sama guru anak tapi nggak pernah hadir pelajarannya. Anak cinta sama ustadi tapi nggak pernah hafal. Kadzab kabir. Anak cinta sama orang tua anak tapi nggak pernah salaman, nggak pernah bakti. Bohong semuanya. Anak cinta, yang penting anak cinta sama Allah, tapi ngombe khamar terus. Ada masuk akal ini semuanya. Karena itu nggak bisa dengan dakwah bil lisan iman tadi itu, tapi harus ada idharu thamrah, harus ada amal soleh yaitu al istiqamah. Kemudian istiqamah ini adalah merupakan kamalul iman, merupakan kesempurnaan daripada iman. Jadi segala sesuatu itu kalau nggak sempurna jatuh harganya, mungkin nggak laku, mungkin nggak laku. Ada sapi gede, sapinya gede, tapi misalnya sapinya tadi itu pincang. Ini tidak bisa buat kurban walaupun gede nih. Walaupun gede tidak bisa buat kurban, itu nggak laku. Untuk kurban nggak sah itu. Ada perempuan cantik, tapi misalnya tidak punya tangan satu. Insya Allah ente sendiri mikir, udah cari yang lainnya. Lah, kenapa? Karena tidak sempurna. Ini kalau nggak sempurna sedikit aja, misalnya nggak ada jari kelingking satu, masih mikir enggak, cari yang lainnya. Ini kalau nggak sempurnanya sedikit, cacat sedikit, wakif cacatnya separuh, atau cacatnya lebih banyak daripada yang lainnya. Wah, kita semuanya ngaku iman. Kemudian istiqomahnya separuh enggak, seperapat enggak. Ini bukan cacat dikit, ini cacat banyak. Seberapa nilainya imannya kita kalau begitu? Karena itu Nabi SAW menyatakan, Qul amantu billah tsumastaqim. Wallahu a'lam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, kana sayyiduna al-Husain ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim yaqra' inda Nabiyillah Hud alaihi salam qaulahu ta'ala, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin, fasami'a an-nabiyya min al-qabri nada yaqul bala ya Husain ji'tuhum biha fakadzabuni. Fakana bi janbi asy-Syekh Ali Baras faqala lahu هل سمعت شيئا؟ قال نعم. قال سيدنا وبقية الحاضرين لم يعلموا بذلك وكانوا يأتون عند زيارة بأجزاء من سورة هود يقرؤونها. ذكر الكرامة مر عليه. وقال رضي الله عنه تعلمون أن التقصير في الدعوة وقل المعاونة عليه من سوء الظن بالله وبخلق الله، لأن المقصر ظن أن الله لا يهدي خلقه وأن خلقه لا يهتدون. إيش الحامل على التقصير سوى هذا؟ والله يقول جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وإنما قل علي التذكير والهداية بيد الله ومن لا له داعي محبة في الله ورسوله ما تحصل منه مناصرة ولا معاونة وما عدكم تنتظرون عاد حد نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو عاد شيء قرآن با ينزل أو بغيت أحد يطلع من القبور يخبركم هموا واعزموا لأن العمر ما هو عمرين. تعلمون أن التقصير في الدعوة وقيل المعاونة عليها من سوء الظن بالله وبخلق الله. Kamu apakah sudah mengetahui bahwa at-taqsir fi dakwah, orang yang tidak perhatian atau sembrono dalam berdakwah, wa gillal muawanah 'alaiha, dan sedikitnya membantu untuk berdakwah, min su'udzon billah wa bi khalqillah, itu adalah bagian daripada su'udzon kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Yang ngerti nggak mau dakwah, nggak peduli dengan dakwah, yang kaya, yang kuat, yang pejabat nggak mau membantu dalam berdakwah. Ini adalah bagian su'udzon billah dan su'udzon terhadap makhluk Allah. Li'anna al-muqassir dhanna anna Allah la yahdi khalqah. Karena orang yang sembrono dalam dakwah ini, dia bisa berdakwah tapi nggak mau dakwah. Dia menuduh nggak mungkin sudah nurut sama ana. Seakan-akan dia menyatakan Allah itu nggak akan memberi hidayat kepada makhluknya. Su'udzon kepada Allah. Wa anna khalqahu la yahtadun. Nggak ada sudah makhluk yang sekarang mau nurut itu, la yahtadun, mengikuti hidayat petunjuk Allah, nggak ada. Su'udzon terhadap makhluk. Tadi su'udzon terhadap Allah, Allah nggak akan berikan hidayat sama mereka. Su'udzon terhadap makhluk, makhluk ini nggak mau mengikuti ajaran Allah. Isyil hamil lahu ala taksir siwa hadha. Kira-kira apa yang membuat manusia at-taksir, sembrono dalam dakwah, ninggalkan dakwah? Selain ini apa kira-kira? Kalau nggak suudzon terhadap Allah dan suudzon terhadap makhluk Allah, nggak mungkin dia ninggalkan dakwah. Loh, barangkali dia termasuk golongan orang yang diberi hidayat oleh Allah. Barangkali dia karena dakwahnya kamu menjadi sebab terbuka hatinya dan mengikuti ajaran Allah, kan begitu. Wallah yaqul jalla wa ala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak manusia untuk masuk surga, tempat keselamatan, dan Allah itu memberikan hidayat yang Allah kehendaki daripada makhluknya untuk ila siratil mustaqim, ila dinil Islam, ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Wa innama qul, hanya saja kamu itu cukup menyatakan begini, nggak usah repot-repot dah ini, nggak usah mikir orang nggak mau nurut, orang nggak mau itu, inti cuma nyatakan gini aja, alayya tadkir, tugasku ngingetkan, ngajak, wal hidayah biadillah, hidayat terserah Allah. Udah nyatakan begitu, udah dakwai, itu tugasnya kamu. Tugasnya kamu bukan menjadikan dia orang Islam, tugasnya kamu bukan menjadikan dia orang yang taat. Tugasnya kamu menyampaikan kebenaran, memberi petunjuk kepada kebenaran. Alallah hidayah, itu haknya Allah untuk memberikan hidayah. Wa man lalu da'iyat mahabbah fillahi wa rasulih ma tahsul minhu munasarah wala muawanah. Dan siapa orang yang tidak ada da'iyah, tidak ada semangat, misalnya tidak ada kemauan, cinta kepada Allah dan Rasulnya, nggak ada sama sekali dalam hatinya itu semuanya, matahsul minhum munasarah wala muawanah, berarti dia tidak akan menjadi orang yang saling membantu dan saling mendukung. Dibiarkan orang dakwah sendiri, ada apa mau ngurus sendiri-sendiri. Ini orang nggak ada cinta ini. Seharusnya kalau cinta kepada Allah,
Cinta kepada Rasulullah ketika ada orang membela Allah, membela Rasulullah, dia ikut-ikut mendukung, dia ikut-ikut membantu. Dalil orang itu kalau pasif, nggak mau membantu, goblok-goblokan kata orang sekarang, nggak mau peduli. Padahal ada orang yang berdakwah untuk umatnya Nabi Muhammad, ini berarti hatinya nggak ada cinta kepada Allah dan Rasul. Sesuai dengan semangatnya kamu, itulah nilai cinta kamu kepada Allah dan Rasul. Wa ma'adakum tantadhirun, nunggu apa lagi? Hah? Nunggu apa lagi sekarang? Had Nabi ba'da Muhammad bin Abdullah. Kalau enggak kamu membantu orang-orang yang berdakwah itu, nunggu apa lagi? Nunggu datang Nabi lagi setelah Rasulullah? Enggak mungkin. Ya ini yang berdakwah ini. Hah? Ad Syekh Quran bayanzil, nunggu turun wahyu lagi, nyuruh ente ngeluarkan duit, nyuruh ente membantu, nyuruh ente mendukung. Ya ini apa lagi yang kamu saksikan? Oh pokoknya itu hadya telah minal gubur yukhbirkum. Atau kamu kepingin ada orang muncul lagi dari kuburan ngasih tahu, kekuatan kamu nanti akan hilang, jasad kamu akan dimakan tanah, harta kamu nanti akan habis, nggak manfaat itu. Ente kepingin muncul dari kubur begitu? Ya nggak mungkin itu semuanya. Karena itu ihimmu wa'zimu, kamu harus punya kemauan, semangat, dan kemudian kamu harus punya niat yang tinggi. Li'annal umur mahu umrain, karena umur itu cuma sekali loh ya hidup ini. Nggak ada dua umur, nggak ada. Mati nggak ada hidup lagi ente. Selesai, nggak manfaat berarti. Nah, karena itu nggak ada hidup untuk beramal maksudnya ya. Nah, karena itu tugasnya kita meneruskan perjuangan Nabi dengan berdakwah. Bagi yang tidak mampu dakwah karena memang bahasanya atau yang lainnya, wajib membantu orang yang berdakwah. Nggak usah alasan nggak akan dengar, nggak usah alasan nggak akan diterima. Ya harus kamu lakukan. Tugasnya kamu bukan mengislamkan orang untuk menjadikan orang itu taat, tugasnya kamu adalah membimbing mereka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa ini jawabannya. Jadi dalam berdakwah tadi itu memang hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf. Minkum itu litab'id, min ba'dikum. Ya, atau ba'dukum, wal takum minkum, wal takum ba'dukum, sebagian di antara umat Muhammad. Cuma untuk mendukung wajib hukumnya. Untuk mendukung kepada orang yang berdakwah, baik itu mendukung materi, tenaga, doa, itu wajib hukumnya. Nggak boleh menghalang-halangi, haram menghalang-halangi orang yang berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak ada alasan kalau kita tidak sama-sama mendukung orang yang berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Nggak ada? Ya. Allah hasbi, alhamdulillah, alhamdulillah. إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأعمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن
البرق القويمة لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وعيبي واشتغالي بتزويق المحال وإقبالي على مرتعي البؤس الوخيمة فيا ذا جود لي بمامولي وقاصدي وخذ بي في نحوض طريق المستقيم ألا يا الله بنظره تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وسددني وحقق مرادي وافتقدني وروح مهجتي بالعطيات الكريمة ويسر لي سبيلا تقى وصلح فؤادي ونور باطني بالفيوضات العميمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وهب لي توبة منك خلص وحي قلبي بروح الفضل يا ذا العطاء واكشف سقيمة فلي يا رب في فضلك المبذول رجوة وفي رجوة كم قد لقينا من غنيمة لا يا
اللهم صل أفضل الصلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا ما يفهم الإشارة صلي وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل الصلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذين ينفعنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تيأنا سرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله العالمين فاتحة إلى حضرة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى الله البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين سنة هجر الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن عبد الله وسام سيد العظم بقير بن مسالتنا نبي علوي من بغير ما أخواني ابن علي محمد مولد الدويلة والمقدم مثل الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسر وفر أبو بكر سكران وابن علي وشاب ودين قد بن ملاء عبد الله العدروس الأكبر وابنه أبو بكر العدني ومحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبنا ما فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم أخي بن سالم مدير الأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن عبد الله أبو راشد بن رشاد وغاث العباد وبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عمر البر أحمد بن عمر الهندوان محمد بن زين مسميد عمر بن مسميد أحمد بن عمر بن مسميد حسن بن صالح بحر الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عجي عمر بن الصافي عمر بن سقاب أبو بكر بن عبد الله الطاس علي بن حسن راشد بن الملي حبيب علي بن محمد الحبشي عيدروس بن عمر بن الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس في شيخ علي السقاب أحمد بن عبد الرحمن السقاب عبد القادر بن أحمد السقاب محمد بن السقاب عبد الله بن عمر الشاطر بن حسن جميع إخواني ثم إلى روح الحبيب ثم إلى أرواح أولياء الكون إنما كان حلت أرواح من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا الإمام النووي ومن زين الدين المدباري والإمام السيوطي ثم أرواح أولياء البلدة وصاحب الحضرة المقام الحبيب جعفر بن السقاب سيد الوالد السقاب وأصولهما وفعهما ومشايخ الحضرة ومشايخه وبنية مشارب بنية مشارب أخر الكرامة وشكيد التوحيد ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم ورزقنا وإياكم العلوم النافعة والأذان السافعة والقلوب الخاشعة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شهيدا علينا رزقنا العمل بما علمنا والإخلاص ما عملنا تقبل أعمال الصالحات كفر عنا الذنوب والسيئات ويقضي جميع الحاجات ويبهل الأمنيات ويجعلنا وينقر عن سيد السادات وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من خيار هذه الأمة ومن خيار الفروع لخيار الأصول ومن خيار الأولاد خيار الآباء ويرفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم ويجعلنا وإياكم ويرزقنا وإياكم محبتهم ويحيينا على محبتهم ويميتنا على محبتهم ويحشرنا يوم القيامة في زمرة من مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى هذه النية كنا صالحة ومن سلف الآباء ومن صالح في مثل الدرس نويناه ما قصدناه ما طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.